Walang figuranta na. Outside! Si Maki nga. Gobe. China! Wow! China? Super zoom. What are your sense and Sense of humor. bongga? Tuloy mo lang besa. Labing eh. After strap tayo. Okay na siya. Siya papasok. Go. Ha? Connection ng dalawa. Ay! Connection ka! Wala ay! Tara! Tigers! After strap siya. Ay! Sub! Best sub! Ay, ban yung ano. Go Maki! Tangin na tigasan mo pa! Ulo pa sa tigas. Kay Maki lahat yan ha. Kuya Jay, kay Maki lahat yan. Maki sa'yo yan! Nice! Sa'yo yun! Laro si Guys, laro si Maki. Napagod kaka-thirst trap. Putang ina. Wala pala yung water yun. Heaven na. Maki sa'yo to ha. Maki sa'yo yan. Naganda Maki oh. Wow! Maki! Patigas si Maki 9. Sobra. Wait lang. Isa pa kay Maki. Makita ka. Hoy! Good! Wow! Ay, wataray si Maki! Wataray si Maki! Olay! Maki! JP! Maki, thirst trap ka muna dito. Maki, thirst trap! Sobrang bawga ng ikot niya. Asin din, pre. Nervous lang. Okay, depensa! JP, mag-receive yun yan. Sabay ba? Sige pa, post ko to. Ayun po. Short ball. Itura! Wow! Uy, walo. Four touch. Nice one. Maki! Maki! Jump serve, China. Yan na. Pintura. Last na. Mogi mo ko i-video kasi baka mapost na lang sa Facebook. Mas nagpa-viral ako. Bete alter. Ready spiker na ka, pumalo kayo dyan! Maki! Maki sa'yo yan! Quick set, Maki! Isa pa, Maki! Nice one. Lord! Maki, dito ka muna, nak! Ano yung ginagawa mo, nak? Uy, nung kayo,